Hi everyone! Welcome to my mini vlog. In this video guys, naami sa nakot sa kotse, napabilin. Kay natulog man to akong alaga niya, gianhi man sa uyab sa uyab sa sister sa iyahang sa igsuon sa kong amo. Gikuha. So wala na po kuning kuyog kay ang sakyanan abri. Tapos wa pud na kalakang susi na dito sa akong amo. So napabilin ko sa sakyanan. Kabalugog ko magyaw-yaw to niya ang babae kay ba siya gustong kuan. Pero feel sa nako akong moment nga kuan na nakoy peace of mind. Kay grabe, murag karon pa ko nakaginhawa ba. Kadang makauban nimo sila porminti tapos mag-sweet tapos mag-away tapos kung maka-istorya nga naara sila sa duol ha, digkit ra sila pero mura nang nagpatay. Ay nako, makaugtas. Charot bitaw uy. Sometimes mas gusto ko mabilin sa balay kay mahimo nimo mong trabaho, kanang kuan good na naay kanang kabuluhan ang adlaw nimo ba kaysa magsigi kag kuyog-kuyog sa ilang niya sila kung unsay mahuna-hunaan ora na ilang buhaton. Murag ka feeling lang nga mura sila ma-boring, kailangan nilang muadto dira. Basta pala pakialam sa palibot. Pero pag once pud nakauban nimo sila, Diyos maghilak imong adlaw. Kay bago pa ka bago pa ka naka step bomb, ingon liho ka na. Ay dali sa dari. Ay liho ka ni. Ay taysa, liho ka pud ni. Kailangan ko ato. Dali diri. Hello ta sa ni. Ana ba mo feel nila nga unsa ka robot. Ana. Sometimes inana jud sa kanang sa makakita aning video nga nagplano nga mo anhi diri sa abroad or mag-apply og ganang OFW sa Saudi na basta sa Saudi kailangan magbaon jud kag kanang sagad to the bone nga unsa na pasensya bala masuko to kung amo wala jud ko ni adto didto mag-unsa man daw ko didto sa coffee gihatan naman kog coffee diri sa sakyanan gusto ko kanang na ko time nga kanang parehaning mag-vlog ko kay para na ko i-story nga tarong sa joke lang bitaw add to memory ni ang ako ang mga videos na in the future di ako'y matanaw at least may ako ay naabot ko ani nga lugar so giapas ko ang batang Sparrow. Nice.